अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने दी धमकी, कहा हमास के अरकान या तो हथियार डाल दें या मौत कबूल कर लें। अल-क़स्साम ब्रिगेड तर्जुमान अबू उबैदा ने जवाब में कहा, इसराइल गजा में हो रहा है बुरी तरह नाकाम। इसराइल ने अपने ही 3 होस्टेजेस को हमले में कर दिया हलाक। हमास ने जारी की वीडियो, मारे जाने से कबल 3 इसराइली कैदियों को हंसते मुस्कुराते दिखाया गया। अमेरिका समेत अपने मुखालिफिन को नॉर्थ कोरिया के चीफ किम जोंग उन ने दी बड़ी धमकी, कहा अगर दुश्मनों ने हमें जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी तो हम खुद एटमी हमला कर देंगे। कोविड का फिर बढ़ता जा रहा है डर। हिंदुस्तान में JN1 वेरिएंट के 26 केस। हर रोज रफ्तार पकड़ रहा है वायरस। मास्क पहनने का हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दिया आवाम को मशवरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में दहशतगर्दाना हमले में 5 जवानों की शहादत पर मुल्क भर में गम का माहौल। हमलावर दहशतगर्दों की तलाश में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी। इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के साबिक सदर के करीबी के इलेक्शन जीतने पर खातून रेसलर्स के छलके आंसू। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया रिटायरमेंट का ऐलान। कांग्रेस ने बताया मोदी सरकार की बेशर्मी का सबूत। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि हमास के अरकान या तो हथियार डाल दें या मौत कबूल करें। उन्होंने मजीद कहा, हमास को खत्म करने के बाद मैं इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम करूंगा कि गजा को दोबारा कोई खतरा लाहक न हो। दूसरी जानिब तहरीक हमास के अस्करी विंग इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने तस्दीक की है कि गजा की पट्टी में तहरीक के खिलाफ जो जंग छेड़ी गई है उसमें इसराइल का ऐलान करदा हदफ नाकामी से दो चार है। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहा कि हमें ख़त्म करने का इसराइल का मकसद नाकामी से दो चार है। उन्होंने कहा कि जंग को जारी रखना उन इसराइली यरगमालियों की रिहाई की इजाज़त नहीं देता जो अब भी हमारी ज़ेर हिरासत है। इस दौरान खबर है कि गजा की पट्टी में इसराइली फ़ौजियों की हलाकतों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। 40 फ़ौजी अब भी शदीद ज़ख्मी हालत में हैं, जिनमें से 8 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। उधर हमास ने इसराइल के हाथों मारे गए 3 यरगमालियों यानी होस्टेजेस की वीडियो जारी कर दी है। हमास ने एक वीडियो जारी की है जिसमें 3 इसराइली कैदियों को दिखाया गया जो कि इसराइली फौज के हाथों मारे गए। मुख्तसर वीडियो के आगाज में कहा गया है कि हमने उन्हें जिंदा रखने की कोशिश की लेकिन नेतन्याहू ने उन्हें मारने पर इसरार किया। वीडियो में तीनों अफराद को दिखाया गया जब वो जिंदा थे, मुस्कुरा रहे थे और अपने नाम और शनाख्ती नंबर के साथ सफ़ेद कागज़ पकड़े हुए थे। एक और क्लिप में दिखाया गया है कि तीनों अफराद एक मेज पर बैठे हुए हैं जो एक ज़ेर ज़मीन बंकर की तरह लगता है। इंतहा पसंद इसराइल मिनिस्टर बिन गुएर ने नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट को धमकी दे दिया है। इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वजीर बराए कौमी सलामती यानी नेशनल सिक्योरिटी की हमास की शिकस्त और तमाम अगवाकारों की वापसी से पहले इसराइली फौज को रोकने वाले किसी भी इक़दाम पर उन्होंने खबरदार किया। एक्स पर एक पोस्ट में इसराइली मिनिस्टर ने यह भी कहा कि गजा में फौजी सरगर्मियों में कोई भी कमी नेतन्याहू की महदूद 3 अफराद पर मुश्तमिल जंगी काबीना की नाकामी का इशारा देगी और इसे फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि इसराइल की गजा मुहिम उसकी अपनी तवील मुद्दती हिफाजत को खतरे में डालेगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म की तबसरे इसराइल के इत्तेहादी की ताज़ा तरीन मिसाल की नुमाइंदगी करते हैं जिसने उसे ज़्यादा जानी नुकसान की कार्रवाइयों को जारी रखने के खिलाफ खबरदार किया है। ट्रूडो ने कहा कि इसराइल के मजबूत तरीन दोस्त इस बात पर तशवीश का इजहार करते जा रहे हैं कि इसराइल की तरफ से किए जाने वाले कम मुद्दत के इक़दाम दर हकीकत ज़्यादा देर तक सिक्योरिटी और यहाँ तक कि फ्यूचर में यहूदी रियासत की हिमायत को भी खतरे में डाल रहे हैं। वहीं इसराइल की गजा में जुल्म की तमाम हदें पार करने पर फ्रांसीसी सदर भी बोलने पर मजबूर हो गए।
فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے غزہ پر صہیونی فورسز کی مسلسل بمباری پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی سے لڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسرائیل غزہ کو مسمار ہی کرتے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیل سے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ ٹی وی فرانس 5 براڈ کاسٹر کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف لڑائی کا مقصد غزہ کو مسمار کرنا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم اس نظریے کی حمایت نہیں کر سکتے کہ شہری آبادی پر بلا امتیاز حملے ہوں۔ نارتھ کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے ایک بار پھر ایٹمی حملے کی دھمکی دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے بیان میں کہا کہ اگر دشمنوں نے ہمیں جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دی تو ہم خود ہی ایٹمی حملہ کر دیں گے۔ کم جونگ ان کا مزید کہنا تھا کہ شمالی کوریا کے میزائل تجربات فورسز کے عزم اور دشمن کو خبردار کرنے کا پیغام ہے۔ دشمن اگر ہمیں نیوکلیئر ہتھیاروں سے اکسانے کی کوشش کرے گا تو ہم خود جوہری حملہ کر دیں گے۔ ہماری فورسز ہر طرح کے چیلنجز کے لیے تیار ہے۔ چیک جمہوریہ میں مسلح شخص نے یونیورسٹی میں اندھا دھند فائرنگ کر کے 15 افراد کو ہلاک کر دیا۔ گلوبل میڈیا کے مطابق جمہوریہ چیک کے دارالحکومت میں واقع پراگ کے علاقے میں قائم چارلز یونیورسٹی کے فلسفی ڈپارٹمنٹ میں ایک مسلح شخص داخل ہوا اور اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں اب تک 15 افراد ہلاک جبکہ 2 درجن سے زائد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے یونیورسٹی کو گھیرے میں لیا اور حملہ ور کو جوابی کارروائی میں ہلاک کر دیا۔ پولیس چیف نے حملہ ور کی ہلاکت کی تصدیق کر دی، تاہم اس کی شناخت کو راز میں رکھا گیا ہے۔ ورلڈ نیوز میں خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا۔ فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔ بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ کورونا وائرس کے نئے JN1 ویریئنٹ کا خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی سابق چیف سائنٹسٹ ڈاکٹر سومیا سوامیناتھن نے کہا ہے کہ لوگوں کو ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیوز ایجنسی ANI کو دیے انٹرویو میں سوامیناتھن نے بتایا کہ نئے ویریئنٹ کو ویریئنٹ آف انٹرسٹ بتایا ہے، نہ کہ ویریئنٹ آف کنسرن۔ حالانکہ اس کے بعد بھی لوگوں کے درمیان کووڈ کے نئے ویریئنٹ کو لے کر ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے احتیاط برتنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کئی ہیلتھ ایکسپرٹس نے بھیڑ والی جگہوں پر اور جیسا مناسب ہو سکے اس طرح ماسک کے استعمال یا ماسک پہننے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تشویش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایسا ڈیٹا نہیں ہے جو یہ دکھا سکے کہ JN1 ویریئنٹ خطرناک ہے۔ جموں کشمیر کے پونچھ ضلع میں دہشت گردوں کے ساتھ انکاؤنٹر کے دوران 4 فوجی شہید اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ فوج اور دہشت گردوں کے درمیان انکاؤنٹر جاری ہے۔ جمعرات دوپہر 3:45 پر راجوری کے پونچھ سیکٹر میں ڈیرا کی گلی سے گزر رہے فوج کے 2 گاڑیوں پر دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کیے جانے کے بعد انکاؤنٹر شروع ہوا۔ فوج جمعرات کی رات سے ہی ڈیرا کی گلی، جسے DKG سیکٹر بھی کہا جاتا ہے، اس میں اور اس کے آس پاس سرچ آپریشن چل رہا ہے۔ فوج کے ترجمان نے بتایا کہ ٹھوس خفیہ جانکاری کی بنیاد پر کل رات DKG کے عام علاقے میں ایک جوائنٹ کوآرڈینیٹ سرچ آپریشن شروع کیا گیا تھا۔
اب سیکورٹی اہلکاروں کا مقابلہ دہشت گردیوں سے ہو گیا اور انکاؤنٹر شروع ہو گیا۔ جموں کشمیر کے راجوری میں ہوئے دہشت گردانہ حملے میں 5 جوانوں کی شہادت پر پورا ملک غمگین ہے۔ اس دہشت گردانہ حملے پر کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے غم کا اظہار کرتے ہوئے زخمی فوجیوں کے جلد صحت یاب ہونے کی تمنا کی۔ انہوں نے ایکس پر پوسٹ میں کہا کہ جموں کشمیر کے راجوری میں آرمی کیمپ پر دہشت گردانہ حملے کی خبر بے حد دکھ بھری ہے۔ شہید ہوئے جوانوں کو میرا خراج۔ یہ ملک آپ کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ میں زخمی جوانوں کے جلد صحت یاب ہونے اور شہید جوانوں کی آتما کو شانتی کی تمنا کرتا ہوں اور غم سے نڈھال شہیدوں کے گھر والوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ دوسری جانب کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے بھی حملے پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں آرمی کیمپ پر دہشت گردانہ حملے میں ہمارے جوانوں کے شہید ہونے کی غمناک خبر ملی۔ شہید جوانوں کو دل کی گہرائی سے خراج۔ اس قربانی کے لیے ملک ہمیشہ آپ کا قرضدار رہے گا۔ انڈین ریسلنگ فیڈریشن کے صدر کے عہدے کے الیکشن میں بی جے پی لیڈر برج بھوشن شرن سنگھ کے قریبی سنجے سنگھ کی جیت کے بعد احتجاج کرنے والے پہلوانوں میں شامل ونیش پھوگاٹ و دیگر کیمرے کے سامنے ہی رو پڑے۔ ونیش پھوگاٹ ان پہلوانوں میں سے ایک ہیں جو جنسی ہراسانی کے الزامات کو لے کر کشتی فیڈریشن کے سابق چیف اور بی جے پی لیڈر برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف کافی دنوں سے احتجاج کر رہے تھے۔ پھوگاٹ سنجے سنگھ کی جیت پر احتجاج کرتے ہوئے کیمرے کے سامنے رو پڑے، جبکہ ساکشی ملک نے بھی جذباتی انداز میں اپنی کشتی کے جوتے ٹیبل پر رکھ کر ریٹائرمنٹ لینے کا جذباتی اعلان کر دیا۔ سبھی کو نمسکار۔ بہت سال لگے یہ ہمت بنانے کے لیے، اس فیڈریشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے ہمیں بہت سال لگے کہ ہمت بنائی اور ہم نے یہ پروٹیسٹ کیا، لیکن آج سب آپ کو نتیجہ پتہ ہی ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کے بیٹے سے بھی پھر اس کا رائٹ ہینڈ یوں مان لو پریزیڈنٹ بنا ہے آج ریسلنگ فیڈریشن کا۔ تو جو سرکار نے کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ ہماری مانگ تھی مہیلا پریزیڈنٹ کی، مہیلا پریزیڈنٹ ہوگی تو شوشن نہیں ہوگا، لیکن نہ پہلے مہیلا کا کوئی بھاگیداری تھی۔ آج آپ پوری الیکشن اس کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لو، ایک بھی مہیلا کو کوئی استھان نہیں دیا گیا۔ تو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جو یہ لڑائی ہے یہ ہم نے تو اپنی پوری ہمت کر کے لڑی، لیکن یہ لڑائی جاری ہی رہے گی، کیونکہ آنے والی جو اور فیوچر ہے، جو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، جو ریسلرس ہیں نئی جنریشن کے، ان کو یہ لڑائی لڑنی پڑے گی۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انت میں ہم تو 4 اپریل سوئے روڈ پہ، لیکن میں سبھی تمام دیش واسی جو بھی ہمارے پروٹیسٹ میں آئے، دور دور سے آئے، بوڑھی مہیلا آئی، بہت سارے لوگ ایسے آئے جن کے پاس کھانے کمانے کے لیے نہیں ہے، پھر بھی ہمیں سپورٹ کرنے آئے۔ ہم نہیں جیت پائے پر آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیہ واد۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ لڑائی لڑی، پورے دل سے لڑی، لیکن اگر پریزیڈنٹ برج بھوشن جیسے آدمی جیسا ہی رہتا ہے، اس کا بالکل صحیح ہوگی ہے، اس کا بزنس پارٹنر ہے، وہ اگر اس فیڈریشن میں رہے گا تو میں اپنی کشتی کو تیاگتی ہوں اور میں آج کے بعد کبھی بھی آپ کو وہاں نہیں دکھوں گا۔ تو بس سبھی دیش واسیوں کو دھنیہ واد جنہوں نے آج تک اتنا میرا سپورٹ کیا اور مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ پہلوان بیٹیوں کے سیکشول ہراسمنٹ کے ملزم بی جے پی ایم پی برج بھوشن سنگھ کے اسسٹنٹ سنجے سنگھ کے ریسلنگ فیڈریشن کے صدر بننے کے بعد پہلوانوں کے تئیں اظہار یگانگت کرتے ہوئے کانگریس لیڈر سرجیوالا نے کہا کہ کسان کی پہلوان بیٹی کی آنکھ سے نکلا ہر آنسو مودی سرکار کی بے شرمی کا ثبوت ہے۔ پہلوان بیٹیوں کے یون شوشن کے آروپی بھاجپا سانسد برج بھوشن کے اسسٹنٹ اور نومینی سنجے سنگھ کے چناؤ کے بعد کشتی میں اولمپک پد جیتنے والی دیش کی پہلی مہیلا کھلاڑی ساکشی ملک نے کھیل سے سنیاس کی گھوشنا کر دی، جو بھارت کے کھیل اتہاس میں ایک کالا ادھیائے ہے۔ اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں، دیش کیا کہہ رہا ہے، برج بھوشن کا تنتر
जमा मोदी सरकार का सहयोगी मंत्र ये बना बेटियों के साथ न्याय से षड्यंत्र। किसान की पहलवान बेटी की आंख से निकला हर आंसू मोदी सरकार की बेशर्मी का प्रमाण है। अब भाजपा का नारा है बेटी रुलाओ, बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ। खिलाड़ियों के आंसुओं, बेटियों की बेबसी और खेलों से खिलवाड़ पर संसद और सरकार मौन धारण किए हुए। इन चैंपियन महिला पहलवानों, किसानों की और देश की बेटियों के साथ जाति और अन्याय के लिए सीधे सीधे मोदी सरकार दोषी है। यह दर्शाता है कि न्याय की गुहार लगाने वाली देश की हर बेटी को मजबूर करके घर भेज दिया जाएगा और दोषी सत्ता की शहतीर से कह कहे लगाएंगे और बेटियों की बेबसी और लाचारी का मजाक उड़ाएंगे। शायद इसीलिए यौन शोषण के आरोपी और भाजपा के चहेते सांसद बृजभूषण ने कल भारतीय कुश्ती संघ के नतीजों के बाद कहा, एंड आई कोट, दबदबा था दबदबा रहेगा। यही नहीं, न्याय की गुहार लगाती हुई बेटियों को चिढ़ाते हुए बृजभूषण सिंह ने यह भी कहा और कहा, नकारते हुए बेटियों को कहा कि जो पहलवान राजनीति करना चाहते हैं वो करें। मोदी सरकार ने इसलिए यह साबित कर दिया है कि अब इस देश में गुण, शिक्षा और काबिलियत की जगह नहीं है, जगह है तो राजनीतिक दबदबे। बॉक्सर और कांग्रेस लीडर विजेंदर ने भी खातून रेसलर्स के रोने के वाक़े पर रद्द ज़ाहिर करते हुए कहा कि अगर आपकी मां, बहन, बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या तब भी आप लोग ऐसे ही चुप रहते या मोदी सरकार ऐसे ही चुप रहती? अगर ये आपकी किसी माँ, बहन, बेटी के साथ हुआ होता, क्या तब भी आप लोग ऐसे ही चुप रहते या मोदी सरकार तब भी ऐसे ही चुप रहती? इस खेल के जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसको तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई। उसको कहा गया कि आप किसी कांग्रेस पार्टी से प्रेरित हैं, उसको कहा गया कि आप ये तो जाटों का एक प्रोटेस्ट है, तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए। मैं गया वहाँ, पहले दिन से उनके साथ था, मैं अब भी साथ हूँ और आगे भी साथ रहूँगा। बिकॉज मुझे मालूम है कि खिलाड़ी की जो पीड़ा होती है वो इतनी आसानी से नहीं जाती, बिकॉज वो लड़ाई चाहते हैं और लड़ना जानते हैं। और मैं चाहूँगा कि उनके साथ न्याय हो और जितने भी लोग, जितने भी आवाम है हिंदुस्तान की, वो एक बात जरूर सोचे कि भैया एक इतना बड़ा खिलाड़ी हमारे पास, कहते कि गिने चुने मुट्ठी भर, कहते कि हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पर कितने ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो जो आम जो जनता है, आम जो नागरिक है, उनके साथ क्या होगा? एक बार सोचिएगा जरूर इस बात को। और बड़े दुख से उसने रिटायरमेंट लिया। हमारे लिए भी बहुत, मेरे को बहुत कहते कि शौक लगा कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था। और विनेश फोगाट तो प्रधानमंत्री जी से पहले भी मिली थी, उसकी पूरा परिवार मिला था कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई उन्होंने न्याय नहीं मिला और एटलीस्ट उन्होंने अपनी एक रिटायरमेंट की घोषणा की। तो भैया इससे खेल जगत बहुत दुखी है, परेशान है। और हम हर खिलाड़ी के पास जाएंगे, हर स्टेडियम में जाएंगे, हर अखाड़े में जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि भैया महिला सेफ्टी के ऊपर बात हो, खिलाड़ियों की रोजगार पर बात हो। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान गैर जमहूरी तरीके से 146 एमपीज के सस्पेंशन के खिलाफ आज अपोजिशन अलायंस इंडिया ब्लॉक के लीडरों ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और अलायंस के नए अरकान सुबह 11 बजे से दारुल हुकूमत दिल्ली की जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरा करने निकले, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की। दारुल हुकूमत दिल्ली में शादी की तकरीब दंगल में तब्दील हो गए।
इत्तलात के मुताबिक शादी की तकरीब के दौरान खाने में पनीर न होने पर मेहमानों को गुस्सा आ गया और शादी की इस तकरीब में दुल्हा और दुल्हन वालों के दरमियान जमकर हाथापाई हुई और एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शादी के दौरान होने वाली इस लड़ाई का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और लोग इस पर तरह तरह के तबसरे करते हुए भी दिखाई दिए। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने दी धमकी, कहा हमास के अरकान या तो हथियार डाल दें या मौत कबूल कर ले। अल-क़स्साम ब्रिगेड तर्जुमान अबू उबैदा ने जवाब में कहा, इसराइल गजा में हो रहा है बुरी तरह नाकाम। इसराइल ने अपने ही 3 होस्टेजेस को हमले में कर दिया हलाक। हमास ने जारी की वीडियो, मारे जाने से कबल 3 इसराइली कैदियों को हंसते मुस्कुराते दिखाया गया। अमेरिका समेत अपने मुखालिफिन को नॉर्थ कोरिया के चीफ किम जोंग उन ने दी बड़ी धमकी, कहा अगर दुश्मनों ने हमें जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी तो हम खुद एटमी हमला कर देंगे। कोविड का फिर बढ़ता जा रहा है डर। हिंदुस्तान में JN1 वेरिएंट के 26 केस, हर रोज रफ्तार पकड़ रहा है वायरस। मास्क पहनने का हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दिया आवाम को मशवरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में दहशतगर्दाना हमले में 5 जवानों की शहादत पर मुल्क भर में गम का माहौल। हमलावर दहशतगर्दों की तलाश में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी। इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के साबिक सदर के करीबी के इलेक्शन जीतने पर खातून रेसलर्स के छलके आंसू। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया रिटायरमेंट का ऐलान। कांग्रेस ने बताया मोदी सरकार की बेशर्मी का सबूत। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।